Opisyal nang gibuksan ni atong Abril 21, 2026 ang Asinso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o AMURAP sa lungsod sa Sirikaban nga gitawag na karon og Maldives of Mindanao ug usa ka bag-ong landmark sa turismo sa probinsya. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Governor Henry Waminal uban nila 1st District Congressman Jason Almonte, 2nd District Congressman Ando Waminal, Vice Governor Rowena Gutierrez, board members, mga mayor ug uban pang mga leader sa probinsya. Usa ka klarong timaan sa panaghiusa aron mapalambo ang ekonomiya pinaagi sa turismo. Sayang mensahe gipasabot ni Governor Waminal nga ang maong proyekto dili lang basta pasilidad kundi simbolo sa panaghiusa, oportunidad ug kalambuan para sa mga misimisnon. What we are doing today are moments of gratitude, pride, and a reminder that we can build what we can build when we work together with a clear purpose. Gilauman nga ang AMURAP makadani og daghang turista, makamugna og dugang panginabuhian ug magapalig-on sa imahe sa Misamis Occidental isip destinasyon nga angay bisitahon sa mga turista. AMURAP reflects that standard. It is not only a development but a statement with intent. A statement that Misamis Occidental is moving forward with clarity, discipline, and confidence. What strengthens this progress even further is the character of its people. The hospitality of Misamisnons, warm, sincere, and deeply rooted, gives meaning to every experience in this province. Mas napalapdan pa ang pagpaila sa probinsya tungod sa pag-apil sa 50 ka kandidata sa Miss Universe Philippines na naghatag og nasudnong pagtagad sa maong kalihukan. Gipanalanginan usab ang proyekto ni Archbishop Martin Humuad isip simbolo sa pagpasalamat ug paglaom sa malungtarong kalampusa niini. Sa umabot nga semana, ipatuman ang soft opening din unang ablihan ang pipila ka pasilidad sama sa Welcome Pavilion, pipila ka villas ug pool area samtang padayon pa ang pagpauswag sa ubang bahay niini. Diin gipasay sa gobernador nga sinugdanan pa lamang kini ug parayon pang palapdan ang proyekto aron madugangan ang atraksyon ug oportunidad alang sa turista ug lokal nga komunidad. This soft opening is an important first step. It allows us to open carefully, welcome guests responsibly, and continue improving the overall experience. But what opens in the coming weeks is only the beginning. In the next few years, the public can look forward to even more, a more complete destinations with additional accommodations, more leisure experiences, more reasons for families and visitors to come. Sa katapusan, gipasalamatan ni Governor Waminal ang tanang mitabang sa proyekto ug nag-awhag sa parayon nga disiplina, kalimpyo ug maayong serbisyo aron masiguro ang kalampusan niini ug ang kaayuhan sa tanang mga misamisnon.